Punta kami. Yan o, si Ajing ko. Yan, buwan yan, buwan yan. Sarap. Binili namin kay. Nakasakit tayo, basketball kami guys. Panoorin nyo. Ayan, panoorin nyo kami. Pagkat mga plisuhan. Ano kami, super. Yan o, maliliit na bata. Batang kaile. Batang kaile. Mga basketball player yan, mga basketball player. Ay, may maglalaban ko. Takbo guys, takbo guys, takbo guys. Try na namin guys ah. Bye.